Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood, enjoying at home. Today we are going to study chapter number 17. The name of the chapter is On the Move Again, Danu's Village. Today all the relatives have come to Danu's house to celebrate Dasera. They have come with their luggage in their block carts. Danu's father is the eldest of the family, so all the festivals are celebrated at their house. Danu's mother, Ai, mother's brother's wife, Mami, and father's brother's wife, Kaki, are busy making puran poli sweets, rotis made from jaggery and gram. Along with this, a spicy curry dish is also made. The day passes in laughing and chatting, but by evening everyone's mood changes. The women and children begin to pack their luggage. The men sit down with the Mukdam, agent who lends money for the meeting. The Mukdam gives the details of the loan taken by each family. Then the talks for the next few months begin. The Mukdam explains to the villagers in which areas they would go for the next 6 months. He also gives them some money as loan for their expenses. Ever since Danu remembers, this has been the routine. Families like Danu's work on the lands of big farmers till Dasera. Before the rainy season, many other families also work on such lands. They earn just enough money to keep them going through these months. But how to manage the remaining 6 months when there is no rain and no work in the fields? So everyone borrows money from the Mukdam. To pack this money, they have to work for the Mukdam. Mukdam is an agent for sugarcane factories. He helps them to find work in sugarcane fields. तो बच्चों, ऑन द मूव अगेन, दनु का एक गांव है. दनु एक मतलब लड़की का नाम है. आज सब जो रिलेटिव्स है वो दनु के घर पे आई क्योंकि दशहरा था और सब जो है अपनी अपनी वो ब्लॉक कार्ट से जो बैलगाड़ियाँ होती है उनमें अपना लगेज अपना सामान लाई. दनु का फादर क्योंकि बड़ा है घर में तो सब उसी के घर पे आते हैं ये त्यौहार सेलिब्रेट करने मनाने. तो सारे जो त्यौहार है सो इन्हीं के घर पे सेलिब्रेट होते हैं. तो दनु की मदर उनको आई बोलते हैं और उसकी मामी और उसकी काकी सब पुरन पोली बना रहे हैं. पुरन पोली क्या होता है? ये एक तरह का स्वीट होता है. जैसे हम हलवा बनाते हैं यहाँ पे या कुछ और बनाते हैं वैसे ही पुरन पोली बनाते हैं. ये एक तरह का मीठा है. तो या बर्फी बनाते हैं, ये बनाते हैं वहाँ पे पुरन पोली. तो पुरन पोली बनता है रोटी से और इसमें गुड़ और कुछ दाल मिक्स की जाती है. और अलॉन्ग विद स्पाइसी कड़ी डिश इज़ आल्सो मेड. और एक बना जाता है एक डिश, उसको बोलते हैं वो स्पाइसी कड़ी. वो कड़ी होती है लेकिन वो मसालेदार होती है. जब दिन गुजर गया सब खुशी से मतलब खाने लगे, पीने लगे, ये बातें करने लगे, हंसने लगे. लेकिन शाम को सबका मूड चेंज हो गया. तो सबका मूड ख़राब हो गया क्योंकि जो बच्चे और चिल्ड्रन वो भी मतलब अपने अपने बैग पैक करने लगे. जो मर्द हैं वो सब मुकदम के पास बैठ गए. मुकदम कौन होता है? ये नहीं यहाँ का मुकदम जो हमारे विलेज में मुकदम होता है, ये दूसरा मुकदम होता है. ये मुकदम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली. वो देता है कि किसने कितना लोन लिया है, किसको कितना लोन चुकाना है. पहले तो सब लोग मतलब आराम से थे. अब नेक्स्ट जो 6 महीने हैं तो उसके लिए क्या होगा, क्या काम करेंगे, कैसे पैसे लाएंगे, ये मतलब सबको टेंशन हुई. और मुकदम ने सब लोगों को बोला कि आपको किस एरिया में आप बाकी 6 महीने गुजारने हैं और कैसे क्या करना है. जैसे दनु को याद है कि ये उनकी रूटीन है. हर 6 महीने वो एक जगह काम करते, 6 महीने वो दूसरी जगह काम करने. तो मतलब जो दनु की फैमिली है वो पहले दशहरा तक जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं उनके खेतों पे काम करते हैं. वहाँ वो काम करते हैं, वो बनाते और वहाँ से पैसे लेते हैं, फिर खुद भी खाते हैं खाना, कपड़े, जो भी मतलब थोड़ा सा मतलब एक गरीब किसी ज़िंदगी गुजारते हैं. लेकिन शुक्र है खाना मिलता है. लेकिन उसके बाद बाकी 6 महीने जब बारिशें नहीं होती है, खेतों में काम नहीं होता है, फसल नहीं होती है, बड़े बड़े ज़िम्मेदार तो आराम से घर पे बैठ के खाते हैं. लेकिन इन बेचारों को फिर खाना या छातें बाकी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है. तो इन फैमिलियों को फिर अब ज़मीन पे कोई काम भी नहीं रहता है, जैसे कोई फसल उगाना. तो ये मतलब वहाँ पे उठते हैं और जो मुकदम है ये उनको पैसे देता है बाकी 6 महीने के लिए. लेकिन इन 6 महीने के लिए इनको एक काम पे लगा देता है. जो शुगर की फैक्ट्रीज मतलब शुगर मतलब शक्कर खांड जिसको हम बोलते हैं, उनकी फैक्ट्रीज होती हैं.
تو جو گنے سے مطلب یہ شوگر نکلتا ہے تو یہاں گڑ بناتے ہیں، تو ان کی فیکٹریز میں یہ کام دلاتا ہے ان کا مقدم، اور ان کو اس کے لیے تھوڑا سا ایڈوانس پیسے دیتے ہیں، باقی یہ تھوڑا سا پھر قسطوں پہ لیتے ہیں۔ تو بچوں اس طرح یہ 6 مہینے یہ لوگ دنو کی فیملی جو ہے ایک جگہ رہتے ہیں، اور 6 مہینے باقی جگہوں پہ گھومتے رہتے ہیں جہاں پھر ان کو کام ملتا ہے۔ تو ڈڈ آل دا فارسٹ ان دنوز ولیج ہیو دیئر اون لینڈ، تو اب آپ کو بولنا ہے جو کہ ہم نے پڑھا، کیا دنو کی مطلب ولیج میں گاؤں میں ہر فارمر کے پاس اپنی زمین ہے؟ نہیں، پھر وہ باقیوں کے بڑے زمیندار ہیں ان کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں۔ ڈیورنگ وٹ ٹائم آف دا ایئر ڈڈ دنوز فیملی گیٹ ورک ان دا ولیج، ڈیورنگ وٹ ٹائم ڈڈ دے ہیو ورک، اب کب ان کو کام ملتا ہے اور کب ان کو مطلب دنوز فیملی گیٹ ورک، گاؤں میں کام ملتا ہے، کب باہر جانا پڑتا ہے؟ تو گاؤں میں ان کو کام ملتا ہے جب بارشیں ہوتی ہے، یہ زمیندار لوگوں کی کھیتوں پہ جو فصل اگانے ہوتے ہیں، فصل کاٹنے ہوتے ہیں، باقی کام کرنا ہوتا ہے۔ باقی 6 مہینے جب ان کو فصلیں نہیں ہوتی ہے، مطلب ونٹر ہوتا ہے، تو پھر ان کو شوگر فیکٹریز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ڈیڈ یو نو اینی فیملی لائک دنو ہو ہیو ٹو لیو دیئر ولیج فار منتھس ان سرچ آف ورک، تو بچوں کیا آپ کو پتہ ہے دنو کے گھر والوں کی طرح کیا اور کوئی ولیج ہے ایسا گاؤں جہاں لوگ آدھے مطلب 6 مہینے یہاں ایک کام کرتے ہیں، 6 مہینے پھر کہیں؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے جیسے کشمیر میں بھی بہت سارے لوگ 6 مہینے اپنے فصلوں پہ کام کرتے ہیں اور 6 مہینے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جیسے وہ شال بیچتے ہیں وہاں پہ یا کمبل بیچتے ہیں کچھ بھی، تو 6 مہینے ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے۔ ایسی بہت ساری فیملیز کو ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے۔ تو اب ہے باقی ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔